Hi, good afternoon. So I will be recording an example how to submit a policy of your client na uh, with a set for health policy. So at first no, you should I know naman na kabulo na mo saan pag-open sa Smart 2.0 kay kan gamit nato sa pag-submit for now. Kani atong app nga Smart this one. So pag-open niyo mga Smart Plus, kani ka nakalagin na may daan, so ilagin ninyo ang inyong agent code at inyong password. So if you don't know your password still or nakalimot mo, napunta isa ka video diri na naka-upload na daan sa channel nga how to reset your password. So for now, ato lang kan nga naka-open na mo sa inyong portal o sa inyong smart app. So dito sa full proposal na ta. Kay mag-submit naman ta sa full proposal. So dili makita nato existing or new customer. So if existing customer, pangitaon na lang nimo ang asa diri ang iyang pangalan. Pangitaon na lang yung pangalan, pero new customer diri kita mag-add kita. So mag-add tag new customer. Diri kita magbutang sa mga details niya. But if existing manggod, so matik nga di na ta kailangan ani mga details sa owner. No, kay existing naman, so meaning naka-input na na before. So in this case lang karon is existing customer ang makuha policy. So mo ni so financial needs analysis. So what's your relationship to the insured? So since kaning si owner is mother man siya sa insured, so ang insured is ang child, no? Child niya, yung anak ang iyang insured. So kuha insurance. So yes, kay naman siya anak, then health protection, then below 2 million, then below 10%. Next. So diri na rin mulugwa ang mga products. So ang kuan man ni client is Set for Health para si anak. So Set for Health atong pilion. Then check this one. Then this is very important, okay? So if inani ni siya if ang policy owner and policy insured is isa lang, so kanila gyud yourself. But kung ang policy owner o policy insured is lahi-lahi, so kana jud kailangan din nato magkuan kay tell me about the other one, the insured man. So naniya the insured is so wala man siya middle name, so kanila. So yes, then the birthday, so make sure good nga tama good ang birthday ha. 2012. The relationship to the owner, so daughter siya. Then save and generate plan. So diri na makita din nato, no? So premium payment mode, kung monthly ba siya, quarterly or semi-annually. So for this time, monthly lang daw, then 20 years to pay. Kaya of course, no, one of the best feature of Set for Health plan is kung sibak kumandayog ni automatic fully paid ang policy. So for the part ni client, for her, it's much wiser if mag 20 years. Besides, bata pa man po ang insured ng baby. So calculate, and then 932. So 932 yung monthly. So click mo ng documents para mag-loading siya. So loading pa, loading. Loading pa. Okay. So once ma-load na siya, automatic then start application. So check this one, accept. So no, kay kuan po ni siya kaning bata wala pa man siya insurance before. So no lang natanan. Then this one also, check this one. Next. So take note ha, ang first nga details nga pangayoon is ang details ni policy owner. Then next one ang policy insured, but dili man ta maka-proceed kang insured if wala pa na humaning details ni policy owner. So dili ta sa si policy owner sa. So i-input ni nationality Filipino, kay total dili man po din man next if na ay mga details nga wala na fill upan, okay? So country of birth Philippines, place of birth Davao City man siya panganak. So it's really important good nga mabalaan nimo tanan details first before ka mag-input kay di magyapon ka makahuman. So ako na ning i-skip ha kay very sensitive information naman gud siya.